आपसे जानना चाहूंगा साइफर केस के हवाले से, जहां चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अब ये कहा जा रहा है सजा भी हो सकती है। ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सजा हो सकती है। मुख्तलिफ सहाफ़ी हमें कहते दिखाई दे रहे हैं कि दिसंबर की डेट कोट करना शुरू हो चुके हैं कि दिसंबर में सजा हो सकती है। क्या ऐसे ताल्लुकात होते हैं सहाफ़ियों के भी कि पहले ही उन्हें इंफॉर्मेशन बड़ी मिल जाती है कि जी सजा होने वाली है? नहीं, ताल्लुकात की बात नहीं। कानून को जब आप देखते हैं और ट्रायल का जो प्रोसीजर बुनियादी तौर पे कोर्ट रिपोर्टर्स को उन स्टेप्स का पता होता है जिनके तहत किसी केस ने कंक्लूड होना होता है। अब इस केस में नकलें जो हैं, जो ट्रायल की पहली स्टेज होती है वो मुल्ज़िम को दी जानी है, उसके खिलाफ जो भी एविडेंस मौजूद है वो दी जानी है और उसके वकला को दी जानी है। उसके बाद उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है और फिर जो मुद्दई फरीक है, प्रोसिक्यूशन जो है, उसने अपने आगे गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करवाने हैं और उन बयानात के ऊपर मुल्ज़िम के वकला ने जिरा करनी है। उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स होने हैं और उसके बाद इस केस का जो है, किसी भी केस का जो है वो फैसला सुना दिया जाना है। तो यही साइफर केस की स्टेजेस हैं। तो इन स्टेजेस की बुनियाद को ऊपर को मद्देनजर रखते हुए जो कोर्ट रिपोर्टर हमारे भाई हैं वो इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मुमकिन है कि ये दिसंबर तक केस जो है वो कंक्लूड हो जाए। लेकिन इसमें जो नोट करने वाली बात है वो इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम का कंडक्ट है। वो कंडक्ट हमने तोशाखाना केस में भी इमरान खान साहब के और उनके वकला ने उस केस को चलने नहीं दिया। उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के तकनीकी एतराज़ात उठाए। जैसे तोशाखाना केस में मेरिट के ऊपर एक भी बहस नहीं की इमरान खान साहब ने और उनके वकला की टीम ने, सिर्फ केस को डिले करने की कोशिश की, रुकावटें पैदा करने की कोशिश की। बिल्कुल वही पॉलिसी जो है वो मेरी मालूमात के मुताबिक इमरान खान साहब ने अपनी लीगल टीम को हिदायत दी है कि साइफर केस को आपने चलने नहीं देना, इसके ऊपर भरपूर किस्म के एतराज़ात उठाएं, टेक्निकल ऑब्जेक्शन जो हैं वो लें ताकि किसी भी तरीके से ये तोशाखाना केस जो है वो लिंगर ऑन हो सके। क्योंकि उनको ये बात नजर आ रही है कि तोशाखाना केस बिल्कुल सीधा और डॉक्यूमेंट्री केस है, वाज़ेह केस है। उसमें मेरी राय के मुताबिक जो है वो इमरान खान साहब और उनके जो साथी मुल्ज़िम हैं वो सजा से नहीं बच सकते। उसमें कम से कम 14 साल सजा जो है वो मुल्ज़मान को लाजमी तौर के ऊपर होगी। क्योंकि जो एक नुक्ते का वो सारा केस है कि साइफर जो है वो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट था, उसके बारे में कोई भी मालूमात जो है वो पब्लिश नहीं की जा सकती थी, वो कहीं नहीं जा सकती थी। साइफर को एक कागज को पब्लिक करना तो एक दूसरी बात है, कानून में ये बात लिखी हुई है कि उस साइफर से मुतल्लक कोई भी इंफॉर्मेशन आप जो है वो पब्लिक नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो ये कहा गया कि साइफर ही गुम हो गया है। वो तो उन्होंने स्टांस लिया ना मुल्ज़िम की तरफ से कि जी साइफर गुम हो गया है, लेकिन आप उस साइफर के बारे में जो मालूमात थी वो भी आप पब्लिक नहीं कर सकते थे। लेकिन ये बात रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस साइफर की मालूमात को पब्लिक किया और फिर इमरान खान साहब ने उस साइफर की मालूमात के ऊपर गुफ्तगू की। तो ये गुफ्तगू करना बुनियादी तौर के ऊपर केस है। साइफर गुम हो गया, आया नहीं हुआ, डीकोड हुआ नहीं हुआ, ये तो एक सबसीक्वेंट किस्म की बात। ठीक है, अच्छा आप किस तरह से देख रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई बड़े नाकिद थे उन तमाम आसाइशों के जो कि लोगों को जेलों में फराम की जाती थी, सियासतदानों को, खासतौर पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के हवाले से उनकी बड़ी स्टेटमेंट्स थी, एसी उतरवा देंगे, मतलब डिफरेंट किस्म की जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। अब यही फरमाइशें वो खुद कर रहे हैं, मनपसंद खाने वो मांग रहे हैं, एक्सरसाइज के लिए उन जगह मांगी गई, अब सेल की दीवार को तोड़कर वसी किया जा रहा है। जो बाकी मुल्ज़िमान हैं या बाकी जो मुजरिम होते हैं उनकी फरमाइशें भी जेल में इसी तरह पूरी होती हैं? नहीं, उनकी फरमाइशें तो बिल्कुल इस तरीके से पूरी नहीं होती। इमरान खान साहब का और उनकी जमात का जो पहले दिन से रवैया और चेहरा रहा है वो पूरी कौम अब ये देख चुकी है कि वो एक मुनाफिकाना चेहरा रहा है इमरान खान साहब का। हमेशा उन्होंने पब्लिक के सामने झूठ बोला, मुनाफिकत की, अपने मुखालफिन को जो है इसी तरह जेलों के अंदर, जैसे आपने जिक्र किया, एसी उतरवा देना या ख़वातीन मुल्ज़मान जो थी उनको तंग करना, उनको इस तरह की जगहों के ऊपर जेलों में रखना जिसकी वजह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़हनी अज़ियत पहुँच सके। लेकिन अब देखें, अब जब खुद अपने ऊपर अपने ही जुराइम में इमरान खान साहब जेल काट रहे हैं तो तब उनको वो तमाम आसाइशें जो हैं वो मांगनी याद आ गई हैं कि जो बाकी कैदियों के साथ सलूक होता है वो मेरे साथ किया। बाकी कभी किसी कैदी को किसी जज ने जेल के अंदर जो है वो वर्जिश करने के लिए ट्रैक बनवा कर नहीं दिया, जेल बनवा कर नहीं दी और उनको उस तरीके से अलग से वॉश बेसन, अलग से वॉशरूम जो है वो नहीं बना के दिया। हम
یہاں پر لاہور ہائی کورٹ میں اکثر ایک دیکھتے ہیں، ایک کیس چل رہا ہے، اس میں سائی وال کی ہائی سیکیورٹی پریزن میں قیدی کی آنکھوں میں موتیا آ گیا اور اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو گئی، لیکن کوئی جیل حکام جو ہے، کوئی عدالت، کسی عدالت کو اس بات کا خیال نہیں آ رہا کہ اس قیدی کا جو علاج جو ہے وہ کروایا جا سکے. لیکن چونکہ وہ عمران خان صاحب ہیں، چونکہ عمران خان صاحب منافق ہیں، چونکہ ان کی جماعت سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کرتی ہے، تو اس پروپیگنڈا سے دباؤ کا شکار ہو کر سارا نظام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے سامنے بھیگی بلی بن کر جو ہے وہ ایکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. داؤد صاحب ایک لاسٹ اور کوئک کمنٹ آپ کی جانب سے چاہوں گا کہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی جس طرح سے سماعت اس وقت جاری ہے، آپ آئین و قانون پر گہری نظر رکھتے ہیں، بہت سے معاملات اس طرح کے دیکھتے آئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کیا ممکنہ طور پر فیصلہ آ سکتا ہے؟ بینچ کی جو آراء ہے، فل بینچ کی جو آراء آپ کو کہیں نہ کہیں ڈیوائیڈڈ نظر آ رہی ہے؟ یہ ڈیوائیڈڈ ہوگی اور ہے بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو جج صاحبان پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ہیں، زیادہ تر جو جج صاحبان ہیں وہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منیب صاحب. ان دونوں نے مستقبل میں صرف 20 ماہ کے لیے اپنی وقت کے اوپر چیف جسٹس بننا ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب جو امیڈیٹ آگے چیف جسٹس بنے، انہوں نے 40 ماہ کے لیے چیف جسٹس بننا ہے. تو جو چیف جسٹس صاحبان 40 ماہ کے لیے چیف جسٹس بن رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا اختیار شفافیت کے ساتھ استعمال کرنا چاہتے ہیں، مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب، اور پارلیمنٹ اس کے اوپر قانون سازی کر سکتی ہے. آئین کا آرٹیکل 191 جو ہے وہ اس کے اوپر بڑا واضح ہے. لیکن اب وہ دیکھیں جنہوں نے صرف آپ کہہ لیں کہ معمولی سے مدت کے لیے بننا ہے، وہ ایویں خام خواہ جو ہے اس بات کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ نہیں ہم سارا اپنا اختیار جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. پاکستان اس وقت جن بحرانوں کا شکار ہے، پاکستان کی سیاست، معیشت، معاشرہ، وہ ہماری معزز سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آفس کی طرف سے استعمال کردہ جو از خود نوٹس کا آمرانہ طریقہ کار تھا، اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان آج مسائل کا شکار ہے. اس لیے اس کو ریگولیٹ کرنا پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے، کسی سیاسی جماعت کا مطالبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ماہر قانون میاں داؤد ہمارے ساتھ ان تھے. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہفتے کے روز حماس کی طرف سے اسرائیل پر شدید حملے کیے گئے، جس کے بعد اسرائیل کے وزیر دفاع نے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کا حکم دے دیا ہے. اس میں بجلی کاٹنے سمیت غزہ میں کھانے پینے کی اشیاء اور ایندھن کی سپلائی روکنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں. اور گزشتہ روز حماس کے جنگجو اسرائیل کے جنوبی علاقے سے سرحد میں گھسے، جہاں انہوں نے ٹینکوں کے ذریعے باڑ کو بھی ختم کر دیا. ادھر فلسطینی وزارت خارجہ کے مطابق اسرائیل کی جانب سے غزہ میں اقوام متحدہ کے سکول کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جہاں ہزاروں عام شہری موجود تھے جن میں بچے بھی شامل تھے. پھر اسرائیل کی ان پر جو پرتشدد کارروائیاں ہیں ان میں فلسطینی بچوں کی شہادتیں بھی رپورٹ ہو چکی ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کی جانب سے بھی سکول کو نشانہ بنانے کی اب تصدیق کر دی گئی ہے. ان کے مطابق غزہ میں تقریباً 1,23,000 سے زائد لوگ گھروں کو نقصانات پہنچنے اور خوف کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں.